이번에 과필레스 교회 형제 자매들과 함께하여 말씀을 배울 수 있는 귀한 시간 주신 것을 감사합니다. Gracias por permitirnos este tiempo para poder compartir la palabra suya. 우리를 구원해 주신 주님께서 변함없이 우리와 함께 하시고 주님의 나라에 들어갈 때까지 늘 지켜주실 것을 믿고 감사합니다. Señor, gracias también creyendo que nuestro Señor Jesucristo siempre estará con nosotros hasta que nosotros entremos en el cielo y que nos ayuda siempre y nos cuida siempre también. 이 시간 주님께서 함께 해주셔서 각 사람에게 필요한 말씀을 허락해 주옵소서. Esperamos que nuestro Señor esté con cada uno de nosotros, permitiéndonos la palabra necesaria para cada uno de nosotros. 그래서 각 사람이 주님의 뜻과 영광을 위해 교회와 복음을 위해서 살게 해 주옵소서. Y ayúdenos a vivir conforme a la voluntad suya, para la iglesia, para la voluntad de nuestro Padre. 아직 구원받지 못한 우리의 사랑하는 가족들이 있습니다. Y nosotros tenemos algunos familiares que todavía no han nacido de nuevo. 그 영혼들 불쌍히 여겨주셔서 속히 구원받을 수 있게 해 주옵소서. Dios tenga misericordia con cada uno de ellos para que ellos pronto sean salvos. 이 지역에 더욱 전도의 문을 크게 열어주시기를 간구합니다. Dios también le pedimos que abra grandemente la puerta de la salvación en esta zona Guapiles. 더 많은 사람들이 구원받아 하나님께 영광이 되게 해 주옵소서. Dios, para que mucha gente sea salva y que nuestro Padre sea glorificado por medio de ellos. 우리 가운데서 육신의 질병으로 힘들어하는 분이 있으면 더욱 치료의 손길로 어루만져 주시고 강건한 몸과 마음에서 주님을 섬기게 해 주옵소서. También Dios, hay algunos hermanos que todavía están enfermos, ayúdeles a ellos para que pronto sean sanados y también para que con esta buena salud y vivan para nuestro Dios. 우리 가운데 격길로 가는 사람 한 사람도 없이 주님의 나라에 들어갈 때까지 지켜 주옵소서. Dios, cuídenos a cada uno de nosotros para que nosotros no nos desviemos de ese camino hasta que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. 우리를 죽기까지 사랑하여 주신 주 예수님의 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo que amó hasta la muerte. 아멘. Amén. 다 같이 성경 찾겠습니다. Hermanos, vamos a buscar en la Biblia 시편 127편 Salmo 127. 시편 127편 1절 2절 Salmos capítulo 127, versículo 1 y 2. 같이 읽겠습니다. Si los tienen, hermanos, vamos a leerlos juntos. Vamos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. 수요일 날에 이어서 오늘도 이렇게 만나서 말씀을 서로 배울 수 있는 귀한 시간이 주어졌습니다. Y nosotros ¿verdad? Este miércoles también compartimos la palabra de Dios. También Dios hoy permitió compartir la palabra suya también. 며칠 동안 이곳에 머물면서 형제 자매들 신방을 하고 만나니까 참 좋습니다. Me gusta mucho que yo haya visitado a los hermanos de la iglesia de Guapiles, quedándome aquí en Guapiles. 구원받은 사실이 똑같아서 더 반가웠습니다. Y también me gustó mucho que, verdad, ustedes también tengan el mismo evangelio, la misma verdad que tengo yo. 영원한 지옥에 갈 사람들이었지 않습니까? Nosotros éramos pecadores que teníamos que ir al infierno, ¿verdad? 그런데 예수님의 피로 죄 사함을 받고 천국에 갈 수 있는 믿음을 갖게 됐죠. Pero recibimos el perdón de pecados por la sangre de Cristo. Ahora obtuvimos la fe de poder entrar en el cielo. 그 구원받은 사실은 평생토록 감사할 수 있는 거죠.
esta verdad, por esta verdad de la salvación, siempre nosotros estaremos agradecidos con nuestro Señor. 작년 4월 달에 방문을 했지만 그때는 하계 수양회로 모였습니다. Yo visité Costa Rica hace un año en abril pasado, ¿verdad? Pero yo solo fui al retiro de verano. 그리고 수양회 끝나고 나서 한국으로 돌아갔기 때문에 이 과필레스 교회 형제자매들을 자세히 몰랐어요. Después del retiro me fui para Corea, por eso no conocía muy bien a los hermanos de Guapiles. 그때는 4개 교회를 잠깐씩만 돌아봤습니다. Porque yo visitaba un toque, ¿verdad? Las iglesias que están aquí en Costa Rica, 4 iglesias. 그런데 이번에는 과필레스 교회만 돌아보니까 사정을 자세히 알게 되어서 더 기도가 되었습니다. Pero solo en esta vez, ¿verdad? Se anduve visitando a los hermanos de Guapiles, ¿verdad? Por eso ahora sí conozco más bien la situación de los hermanos también. 한국에는 저희 교회가 217개 교회가 있어요. En Corea hay nuestra iglesia, 217 iglesias allá en Corea. 그 중에서 서울중앙교회가 제일 크죠. ¿Verdad? La iglesia central de nosotros es la iglesia de Seúl, ¿verdad? Es más grande que las otras iglesias. 대략 6,000명 정도 모입니다. En esa iglesia más o menos, ¿verdad? Como 6,000 hermanos se reúnen. 그 다음에 광주교회가 있고 Y después también hay otra iglesia que se llama Gwangju. 5,000명 정도가 모입니다. En esa iglesia se congregan casi 5,000 hermanos. 그 다음에 수원교회가 있고요. Y después la iglesia que se llama Suwon. 3,000명 정도 모입니다. Ahí se congregan casi 3,000 hermanos. 그 다음에 인천, 전주, 대전 이런 교회들은 2,000에서 2,500명 정도 모입니다. Y también las iglesias Incheon, Jeonju, Daejeon también, ¿verdad? Ahí se congregan más o menos 2,000 o 2,500 hermanos. 저희 여기 과필레스 교회하고 자매교회를 맺은 저희 교회는 약 400명 정도 됩니다. Y la iglesia, ¿verdad? La iglesia Incheon que está apoyando a la iglesia de Guapiles, ¿verdad? En esta iglesia se congregan más o menos, ¿verdad? 400, 450 miembros de la iglesia. 한국에 많은 구원받은 사람들이 있죠. En Corea hay muchos hermanos salvos, ¿verdad? 각 교회마다 해외에 복음을 전하고 있어요. Y cada iglesia también está predicando el evangelio en los países extranjeros. 지금 저희 교회가 전 세계에 복음 전하고 있는데 74개의 나라에 복음을 전하고 있어요. Y nuestra iglesia, ¿verdad? Estamos predicando ese evangelio en los países extranjeros, más que todo en 72 países. 668개의 교회가 있죠. Hay 668 iglesias de nosotros, 그 중에 하나가 코스타리카입니다. ¿verdad? Una de ellas es la iglesia de Costa Rica. 그리고 저희 교회하고 이렇게 자매 결연을 맺었죠. Y verdad, la iglesia de Guapiles, ¿verdad? Es como una hermana de la iglesia de Incheon Gyesan. 한국 형제 자매들이 한국에만 전도하는 것이 아니고요, 전 세계에 전도를 하는 거예요. Y los hermanos de Corea no solamente predican el evangelio en Corea, sino también en los países extranjeros. 작년처럼 하계 수양에 와서 이렇게 집회도 하고, Y también, ¿verdad? Si hacemos el retiro de verano, ¿verdad? 이번처럼 이렇게 과필레스 교회 형제 자매들하고 가까이서 교제도 하고, Y también como esta vez, ¿verdad? Compartimos la comunión, ¿verdad? Así cerca con ustedes. 구원받은 사람들끼리 서로 마음과 뜻을 같이 해서 주님을 섬기는 거죠. Y nosotros siempre unimos nuestro corazón y nuestra voluntad, ¿verdad? De los hermanos salvos y servimos al Señor juntos. 복음을 전해서 많은 사람들이 구원받는 일에 우리가 서로 돕는 겁니다. Nos ayudamos para predicar el evangelio para que la gente sea salva. 우리 인천 계산교회는 이 과필레스 교회를 위해서 기도하고 또 지원하고요. Y la iglesia Incheon Gyesan, ¿verdad? Sí, oramos por la iglesia de Guapiles y apoyamos también. 이 과필레스 교회 형제 자매들도 우리 인천 계산교회를 위해서 기도해 주셔야 되죠. Y por eso la iglesia de Guapiles, ustedes también tienen que orar por la iglesia de Incheon Gyesan, ¿verdad? 주님 오실 때까지. Hasta que venga Señor Jesucristo en su segunda venida. 이건 나라를 초월하고 또 어떤 문화 이런 걸 초월해서 믿음의 가족이기 때문에
가능한 겁니다. Eso se supera en la cultura y el país, ¿verdad? Sí, porque nosotros lo hacemos porque somos una familia en Cristo, 어떤 나라의 사람이든지 간에 구원을 받아서 천국 가야 되니까요. ¿verdad? Cualquier persona que exista en este mundo tiene que recibir la salvación para ir al cielo, ¿verdad? 자, 이것을 위해 이 복음 전파를 위해서 우리는 목숨도 아까워하지 않죠. Para predicar este evangelio nosotros entregamos hasta nuestra vida, 자, 오늘 주일날 이 말씀을 선택을 했습니다. ¿verdad? Hoy escogí este pasaje bíblico hoy, ¿verdad? 오늘 말씀은 하나님이 역사하셔야만 그 많은 사람들이 구원을 받을 수 있다라는 겁니다. El tema de hoy es esto: Dios tiene que trabajar, obrar para que mucha gente sea salva. 우리가 마음을 합치고 뜻을 합쳐서 전도하는 것도 중요하죠. Es importante que nosotros unamos nuestra voluntad y nuestro corazón para predicar bien el evangelio. 그러나 하나님이 함께 해주지 아니하시면 아무것도 할 수가 없어요. Pero si Dios no nos ayuda, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. 그래서 하나님이 어떠한 때에 역사하시는지를 잘 아셔야 됩니다. Por eso nosotros ocupamos saber cuándo Dios trabaja por 또 nosotros. 어떤 때에는 하나님이 역사를 안 하시는지도 아셔야 돼요. Y también tenemos que saber cuándo Dios no trabaja por nosotros. 우리 생각대로, 우리 경험대로, 우리 마음대로 하는 게 아니니까요. Es que no trabajamos según nuestro pensamiento, nuestra voluntad y nuestra experiencia, ¿verdad? 자, 조금 아까 읽었던 말씀 다시 보시죠. Y vamos a ver este versículo que leímos, ¿verdad? 시편 127편 1절 Salmo 127, 다시 한번 같이 읽어보시죠. versículo 1, leámoslo juntos, vamos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. 자, 하나님께서 집을 세우지 아니하시면 그 집을 세우고자 하는 자의 수고가 헛되다고 그랬죠. Como dice ese versículo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼이 아무리 많아도 소용이 없다는 거죠. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. 그러니까 하나님이 반드시 도와주셔야만 된다라는 거예요. Eso quiere decir que Dios sí o sí tiene que ayudar. 자, 이 사실을 먼저 믿음의 사람들은 일찍이 이 사실을 깨달았어요. Los de la fe ya comprendieron esta verdad. 여기 표시해 놓으시고요. Vamos a marcar con una cinta aquí, ¿verdad? 역대상 28장을 Y 찾아보겠습니다. vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 28. 역대상 28장 Primera de Crónicas, capítulo 28. 10절에서 12절까지 Versículo del 10 al 12. 같이 읽어보시죠. Si los tienen, entonces vamos a leerlos juntos. Vamos. Mira pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. 이것은 다윗이 죽기 전에 이스라엘 백성들에게 선포한 말씀입니다. David declaró esta palabra antes de su muerte. 다윗은 이스라엘의 왕이었죠. David era un rey de Israel, ¿verdad? 그런데 모든 것이 다 하나님 거라고 고백했고, Él está confesando que todo era de Dios. 그리고 주권과 능력도 하나님께 있다고 그랬죠. Y también la soberanía y el poder también son de Dios. 왕에게 있는 것이 아니었다라는 걸 알게 됐어요. ¿Verdad? Él se dio cuenta de que estas cosas no son del rey. 부하고 가난하게 되는 것, 죽고 사는 것도 하나님께 달려 있다는 걸 알았어요. La riqueza y la pobreza, la vida y la muerte, en verdad la muerte están en la mano de Dios. 그래서 이스라엘 백성들에게
자, 이제 하나님을 온전히 믿고 의지하라고 말씀을 하시는 거예요. Por eso Él le está diciendo a su pueblo que nada más confíen en Dios y crean en Dios también. 다윗을 이어서 왕이 된 사람이 그 아들 솔로몬이죠. ¿Verdad? Su hijo, ¿verdad? El hijo de David, Salomón, ¿verdad? Y después de David se hizo rey también. 그 솔로몬에게도 이 부탁을 했어요. ¿Verdad? David le está pidiendo esta palabra a su hijo Salomón. 하나님이 도와주지 아니하시면 아무것도 할 수 없다고. Si Dios no ayuda, tú no puedes hacer nada. 다윗은 백성들과 그 다음에 왕의 자리에 앉을 그 솔로몬에게 이것을 진심으로 부탁을 했어요. El David, ¿verdad? David, el rey David le está pidiendo primero al pueblo y después a su hijo Salomón que iba a ser rey, ¿verdad? Esto de todo su corazón. 사무엘의 어머니 한나도 이 사실을 깨달았어요. Ana, ¿verdad? Y la mamá de Samuel también entendió esto, comprendió esto. 한나가 이런 기도를 했죠. Ana oró así. 하나님은 죽이기도 하시고 살리기도 하시고 Dios el que mata y Dios el que vive también. 가난하게도 하시고 부하게도 하시고 Y empobrece y enriquece también. 모든 것이 하나님께 있다라고 고백을 하잖아요. ¿Verdad? Ella confiesa que todo está en manos de Dios. 사무엘상 2장 6절 7절에 보면 그 말씀이 있습니다. ¿Verdad? Esto está escrito en 1 de Samuel capítulo 2 versículos 6 a 7. 믿음의 사람이었던 예레미야 선지자도 그 사실을 고백했어요. ¿Verdad? Jeremías el profeta de Dios también confesó lo mismo. 예레미야 10장을 찾아보죠. Jeremías capítulo 10, vamos a buscarlo. 예레미야 10장 23절. Jeremías capítulo 10 versículo 23. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo tienen, entonces vamos a leerlo juntos. Vamos. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. 예레미야 선지자도 이 사실을 알았잖아요. El profeta Jeremías también lo conoció. 인생의 길이 자기에게 있지 않다고. ¿Verdad? Si el que camina no es el dueño de su camino, 하나님께 있다라는 거죠. sino de Dios. 즉 믿음의 사람들은 하나님의 도우심이 없이는 아무것도 할 수 없다는 것을 철저하게 알았어요. Y los hombres de la fe entendieron absolutamente que sin ayuda de Dios no podían hacer nada. 여러분 사도 바울 아시죠? Ustedes, ¿verdad? Saben del apóstol Pablo, ¿verdad? 그 사도 바울도 똑같이 고백을 했어요. El apóstol Pablo también confesó lo mismo. 빌립보서 4장 13절에 보면 Filipenses capítulo 4 versículo 13. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. Yo puedo hacer todo en Cristo que me fortalece. 예, 사도 바울도 그 사실을 알았어요. El apóstol Pablo también lo conoció. 그러니까 구원받은 그리스도인들이 마음과 뜻을 합해서 주님을 섬기고 복음을 위해서 사는 건 당연한데 Es obvio que nosotros unimos nuestro corazón, nuestra voluntad para predicar el evangelio juntos. 그것만 가지고는 안 된다라는 거예요. Eso quiere decir que solo con esto no se puede. 반드시 하나님이 역사해 주셔야만 돼요. Sí o sí, Dios tiene que trabajar, obrar. 그걸 믿음의 선진들, 믿음의 사람들은 일찍이 깨달았어요. Y los hombres de la fe lo entendieron, ¿verdad? Así tempranito. 여기 있는 과필레스 교회 형제자매들도 이 사실을 반드시 아셔야 Y 돼요. los hermanos de la iglesia de Guapiles también lo tienen que saber claramente. 개인의 신앙생활도 자기 힘으로 할 수 없습니다. Uno tampoco puede llevar bien la vida cristiana, ¿verdad? Solo por el esfuerzo de uno. 말씀이 전파돼서 많은 사람들이 구원받는 것도 우리 힘으로만 안 돼요. ¿Verdad? Mucha gente va a recibir la salvación no solamente por nuestro esfuerzo 우리의 건강도 y 마찬가지잖아요. nuestra salud. 내가 건강하고 싶다고 해서 건강해집니까? Entonces, ¿verdad? Si digamos uno quiere ser sano, entonces así puede ser sano siempre. 하나님이 도와주셔야 건강하잖아요. Dios tiene que ayudarle a uno para que uno sea sano siempre, ¿verdad? 모든 것이 다 마찬가지입니다. Sí, todo pasa lo mismo. 잠언 16장 Proverbios capítulo 16, busquemos. 잠언 16장 찾으셨으면 2절 Proverbios capítulo 16, versículo 2. 1절 Perdón, versículo 1. 1절을 같이 읽어보시죠. Proverbios capítulo 16, versículo 1. Vamos a leerlo juntos. Vamos.
Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. 그 다음 9절을 같이 읽어보겠습니다. Después, ahora versículo 9, también vamos a leerlo juntos. Vamos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. 33절도 같이 읽겠습니다. Ahora versículo 33 también. 33, vamos a leerlo juntos. Vamos. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. 이런 말씀들이 얼마나 많이 있습니까? ¿Verdad? Hay muchas palabras parecidas a estos, ¿verdad? 그러니까 모든 것은 하나님께 달려 있다는 거예요. Eso quiere decir que todo depende de Dios. 하나님이 마음대로 하실 수 있는 거예요. Dios puede hacer lo que quiera, Dios. 하나님이 능히 이루실 수가 있죠. Dios puede cumplir todo. 그렇다면 하나님이 역사하실 수 있는 방법이 뭘까? 이걸 잘 알아야 되겠죠? Entonces tenemos que saber muy bien cómo Dios puede trabajar, cuál sería la manera de que Dios puede obrar. 모든 것을 하실 수 있고 이루실 수 있는 분이신데요. Dios es el que puede hacer todo y cumplir todo también. 그렇다면 하나님이 언제 역사하실까? Entonces Dios cuándo va a trabajar, cuándo va a obrar. 또 언제는 역사하지 않으시고 ¿Verdad? Un momento Dios no va a obrar. 자, 이걸 이제 잘 아셔야 됩니다. Esto tenemos que saber muy bien, ¿verdad? 이 과필레스 교회 형제자매님들이 전도가 잘 돼서 많은 사람들이 구원받기를 간절히 바라잖아요. Ustedes esperan siempre que, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad? Sean guiados por medio de ustedes al evangelio y que sean salvos también, ¿verdad? 모든 구원받은 사람들이 그것을 원합니다. Y todos los hermanos salvos lo queremos, ¿sí o no? 그렇다면 하나님이 역사해 주셔야죠. Entonces Dios tiene que obrar. 언제 역사하실까? ¿Cuándo Dios va a obrar entonces? 역대상 28장을 찾아보죠. Vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 28. 역대상 28장 9절 10절. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9 y 10. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si los tienen, entonces vamos a leerlos juntos. Vamos. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira, pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. 자, 하나님은 모든 것을 하실 수 있는 권한이 있고 능력이 있다고 그랬죠. Dios tiene derecho y poder soberanía para hacer todo. 그런데 마음대로 하질 않으시고요. Pero Dios tampoco lo hace como quiera Él. 먼저 구원받은 사람들이 어떻게 하느냐로 역사하시기도 하고 역사를 안 하기도 하시고. Dios obra o no obra dependiendo lo que, verdad, si los salvos justos renacidos hagan. 그래서 솔로몬에게 부탁을 하잖아요. Por eso el rey David le está pidiendo a su hijo rey Salomón. 이 솔로몬이 하나님을 온전히 찾고 섬기면 하나님도 솔로몬을 도와주신다고. Si él busca realmente de todo corazón a Dios y le sirve a Dios, entonces Dios sí le va a ayudar. 그런데 솔로몬 왕이 하나님을 멀리하고 찾지도 않고 하면 하나님도 솔로몬을 도와주지 않겠다라는 거예요. Pero si rey Salomón no busca a Dios y deja a Dios, y entonces Dios tampoco le va a ayudar. 그러니까 구원받은 사람들이 어떤 마음과 어떤 신앙생활을 하느냐로 이게 하나님의 역사가 달라지는 거예요. Entonces, verdad, si la obra de Dios cambia dependiendo del corazón de lo que hagan los cristianos justos renacidos. 지금까지 말씀 들은 거 이해가 됩니까? ¿Van entendiendo, hermanos? 오케이. 자, 그러면 지금서부터는 이제 구원받은 사람들이 어떻게 해야 하나님이 크고 강하게 역사하실까를 배우겠습니다. Entonces, ahora, desde ahora vamos a aprender qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que Dios obre fuertemente, ¿verdad? Grandemente. 첫 번째, Primero, 첫 번째는
구원받은 사람들이 하나님의 말씀에 순종하는 거예요. Los hermanos salvos tienen que obedecer la palabra de Dios. 사무엘상 15장 Primera de Samuel, capítulo 15. 사무엘상 15장 찾으셨으면 Primera de Samuel, capítulo 15, lo encontraron. 22절, 23절 Versículo 22 y 23. 같이 읽겠습니다. Vamos a leerlos juntos. Vamos. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 이 말씀의 뜻을 아시겠어요? Ustedes comprenden el significado de estos versículos. El rey Saúl. 그 사울 왕이 하나님의 말씀을 거역해서 결국은 망했잖아요. Él desobedeció la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso él fue desechado completamente. 하나님의 말씀에 순종하지 않았어요. Él desobedeció la palabra de Dios, 불순종했죠. ¿verdad? Así la desobediencia. 결국 왕이 전쟁터에 나가서 비참하게 죽었잖아요. Por fin, rey Saúl salió al lugar de la guerra y fue matado también. 여러분들 신앙생활에서 가장 중요한 첫 번째가 하나님 말씀에 순종하셔야 돼요. Lo más importante de nuestra vida cristiana es obedecer la palabra de Dios. 하나님의 말씀을 전하는 사람은 이 말씀을 정확하게 전달해 주어야 되겠고, El que predica la palabra de Dios tiene que anunciar, transmitir exactamente la palabra de Dios. 정확하게 전달되어지는 이 하나님의 말씀을 그대로 순종을 하셔야 돼요. Y los oyentes, ¿verdad? Los miembros de la iglesia tienen que obedecer la palabra transmitida exactamente. 그래야 하나님이 역사하세요. Entonces, sí, Dios 그래야 puede 하나님이 obrar. 도와주세요. Sí, Dios puede ayudar. 그래야 하나님이 우리를 통해서 큰 일을 이루세요. Y también Dios puede cumplir gran obra por medio de nosotros. 여러분들 하나님의 말씀에 불순종하면서 신앙생활 잘할 수가 없어요. ¿Verdad? Uno desobedeciendo la palabra de Dios nunca jamás puede llevar bien la vida cristiana. Uno. 하나님의 말씀을 불순종하면서 축복을 받을 수가 없다고요. Con desobediencia nunca uno puede recibir la bendición de Dios. 자, 그러나 반대로 하나님의 말씀에 순종하면 큰 축복을 받아요. En cambio, si uno obedece la palabra de Dios, puede recibir gran bendición de Dios. 그 사람을 통해서 하나님이 또 역사를 이루어 가시죠. También Dios va cumpliendo su obra a través de esta persona que obedece la palabra de Dios. 여러분 베드로 아시죠? ¿Ustedes saben de Pedro? 베드로 아세요? ¿Ustedes saben de Pedro? 아시는 분은 대답하셔도 됩니다. 아세요? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Es posible que respondan, ¿verdad? Los que conocen, ¿verdad? Los que saben, ¿verdad? Sí, conocen, ¿verdad? Y saben de Pedro. 자, 그 베드로가 갈릴리 호숫가에서 물고기 잡는 사람이었잖아요. Y Pedro era pescador, ¿verdad? Que pescaba, ¿verdad? En 꽤 el lago 오랜 de 세월 Galileo. 물고기를 잡았어요. ¿Verdad? Él por mucho tiempo pescaba. 물고기 잡는 데는 아주 익숙했잖아요. ¿Verdad? Él es bueno para pescar, ¿sí o no? 밤새도록 물고기를 잡았어요. ¿Verdad? Él un día casi toda la noche madrugando pescaba. 아침이 되었는데 물고기를 한 마리도 못 잡았어요. Ya amaneció, ¿verdad? Pero ni un pez ¿verdad? Ha 그때 pescado. 예수님이 베드로를 만나서 깊은 데로 가서 그물을 내리라 그랬어요. Y Jesucristo se encontró con, ¿verdad? Con Pedro y le dio a Pedro que se fuera, ¿verdad? A lo más profundo, ¿verdad? Y echara la red también. 밤새도록 물고기 잡고자 했는데 못 잡았잖아요. Pero él, ¿verdad? No ha pescado ni un pez, ¿verdad? Toda la noche, ¿verdad? 뭔가 마음이 피곤해졌어요. Él estaba cansado del corazón y de la carne también. 한 마리도 못 잡았기 때문에 마음의 실망도 컸죠. Porque no ha pescado ni un pez, por eso él estaba también decepcionado. 이제는 그물을 정리하고 집에 가서 쉬려고 했어요. Él quería arreglar la red y para descansar en la casa. 그런데 그 순간에 예수님은 다시 그물을 싣고 깊은 데까지 가라는 거예요. En ese justo tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Jesucristo le dio a Pedro que se fuera otra vez al lago y echara la red.
그때 베드로가 한 말이 있어요. Pedro así dijo a Jesucristo: 우리가 밤이 새도록 물고기를 잡으려고 했지만 하나도 얻지 못했다고. toda la madrugada intentaba pescar peces, pero no he pescado ni un pez. 그런데 주님의 말씀에 의지해서 그물을 싣고 깊은 데로 가겠습니다. 그러고 갔잖아요. Pero yo, confiando en su palabra, voy a llevar la red para echarla en el agua, en el mar también. 그물이 찢어질 정도로 많은 물고기를 잡았죠. Por eso él pescó muchos peces, ¿verdad? Hasta que la red se rompiera, ¿verdad? 베드로가 주님의 말씀에 순종했기 때문에 위대한 사도가 될 수가 있었어요. Pedro se hizo un apóstol grande porque él obedecía la palabra de Dios. 만약을 생각해 볼까요? Vamos a pensar un caso. 만약에 Imaginándome, 베드로가 자기 생각, 자기 경험, 자기 고집을 주장했다 그러면 위대한 사도가 될 수가 없었어요. si él hubiera insistido en su pensamiento, en su idea, en su experiencia, ¿verdad? Entonces él no se habría hecho un apóstol grande. 지금 말씀드린 것이 누가복음 5장 1절서부터 11절까지 있는 말씀이에요. ¿Verdad? Lo que les estoy contando está escrito en San Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. 그러니까 하나님의 말씀에 순종하느냐 불순종하느냐로 그 사람 인생의 모습이 완전히 달라져요. ¿Verdad? El aspecto de la vida cambia dependiendo de la obediencia. 사울 왕이 불순종하니까 왕의 자리에서 내쫓았잖아요. El rey Saúl desobedeció la palabra de Dios, por eso Dios lo desechó. 그리고 하나님의 마음에 맞는 사람을 세웠죠. Y Dios levantó ¿verdad? a otro hombre que era digno de ser rey, del corazón de Dios también. 다윗이었죠. Era David. 예, 하나님은 하나님의 마음에 맞는 사람을 통해서 역사를 이루어 가세요. Dios, ¿verdad? Sí, va cumpliendo su trabajo a través de una persona que es digna del corazón de Dios. 자, 그렇다면 여러분들은 순종과 불순종 그 두 길에서 어느 길을 선택을 하시겠어요? Y entonces ustedes, ¿cuál camino elegirían? Ustedes, ¿verdad? El camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. 대답해 보세요. ¿Verdad? Respondan, por favor. 순종입니다. 정말입니까? ¿Cierto? 확실해요? ¿Seguro? 사실입니까? ¿Realmente? 변함없을 거죠? ¿Sin cambio? 예, 첫 번째 중요한 게 순종할 때 하나님이 그 사람들을 도우시는 거예요. ¿Verdad? Sí, esto es lo primero. Si uno obedece la palabra de Dios, sí, Dios ayuda al que obedece. 여러분들 아람이라는 나라의 군대 장관 그 나아만 장군 아시죠? Ustedes saben de este general de un país llamado Arameo. Naaman se llama. 아세요? ¿Se han escuchado de él? Naaman. 그 나아만 장군은 한 나라의 군대 장관이었잖아요. Él era general, ¿verdad? Él era general de un país. 그런데 온몸에 문둥병이 있었잖아요. ¿Verdad? Él tenía la lepra, ¿sí o no? 그런데 어느 날 이스라엘을 공격을 해서 많은 노력물 중에 이 작은 계집아이 하나를 사로잡아 왔어요. ¿Verdad? Sí, un día atacó a Israel, ¿verdad? Sí, por eso trajo muchas cosas, ¿verdad? De Israel y también trajo una mujer esclavizada de Israel. 그 여자아이가 나아만 장군 집에서 수종 들다 보니까 그 문둥병 때문에 힘들어하는 거예요. Esa niña, ¿verdad? Esa niña, una niña esclavizada sirvió en la casa de Naamán, pero ella vio a Naamán teniendo la lepra. 아람이라는 나라의 많은 의사들을 통해서 고쳐보려고 했지만 못 고쳤잖아요. Él intentaba ser sano de la lepra, ¿verdad? Sí, buscando a muchos médicos de Arameo. 작은 계집아이가 알려주었죠. Esta niña, ¿verdad? Le comentó a Naamán. 사마리아에 있는 그 엘리사 선지자를 만나면 그 문둥병 고친다고. Si usted va y busca a profeta Eliseo, ¿verdad? Que está en Samaria, usted puede ser sanado. 그래서 왕이 허락을 받고 신하들을 데리고 그 예물과 함 가지고 사마리아로 내려가잖아요. Por eso, ¿verdad? Este general, sacando el permiso del rey, ¿verdad? Con muchas cosas, con muchas riquezas, se fue a Samaria a buscar a Eliseo. 엘리사 선지자 집에 도착했어요. Ya llegó a la casa de Eliseo. 근데 엘리사 선지자가 마중 나오지를 않은 거예요. Eliseo, ¿verdad? No salió a atenderle, ¿verdad? 종을 보냈어요. Sino le mandó un siervo suyo. 종에게
이 엘리사 선지자의 말을 하게끔 했어요. ¿Verdad? Si este Eliseo dio una palabra para que su siervo le diera al general Naamán. 요단강에 가서 7번 몸을 담그라고 그랬죠. Vaya al río Jordán y métase 7 veces en el río 이 Jordán. 나아만 장군이 화가 났어요. Este general Naamán, en verdad se fue enojadísimo. 내가 한 나라의 장관인데 나를 따뜻하게 맞이해 주는 것도 없고 Yo soy general de un país, ¿verdad? Ninguno vino a atenderme. 요단강에 가서 7번 몸을 씻으라고. Solamente Eliseo me dijo que yo me fuera al río Jordán y me metiera 7 veces en el río Jordán. 아람이라는 나라에는 요단강보다도 훨씬 더 크고 깨끗한 강이 많이 있는데 ¿Verdad? En mi país, ¿verdad? Hay muchos ríos que son, ¿verdad? Son buenos y bonitos que este río Jordán. 그래서 다시 아람으로 돌아가려고 그랬잖아요. Por eso él iba a regresar a su país. 근데 신하 한 명이 얘기를 했어요. Pero su siervo, ¿verdad? Le contó a general Naamán. 아니 엘리사 선지자가 더 힘든 거 시켰어도 예? 이 몸이 깨끗하게 나으려면 그거 하지 않았겠느냐고. Sí, ¿verdad? Si el profeta Eliseo le hubiera dicho algo duro, ¿verdad? Si usted también habría tenido que hacer también. 아 근데 요단강에 들어가서 7번 씻는 것이 무엇이 그렇게 어렵겠느냐고. Pero qué tan difícil meterse 7 veces en el río de Jordán. 신하 말 들으니까 맞잖아요. ¿Verdad? Él escuchó la palabra de su siervo, pero era correcto, ¿sí o no? 그래서 화를 가라앉히고요 요단강으로 가잖아요. Por eso él se calmó, se fue al río Jordán. 7번 몸을 씻었죠. Se metió 7 veces en el río Jordán. 문둥병이 깨끗하게 나았잖아요. Entonces él fue sanado completamente de su lepra. 예, 엘리사 선지자를 통해서 주신 하나님의 말씀에 순종하니까 몸이 깨끗하게 나았어요. Él obedeció la palabra de Dios que Dios le habló por medio del profeta Eliseo. Por eso él fue sanado completamente. 여러분들 하나님 말씀에 순종하면은 그렇게 축복이 주어집니다. Por eso, por medio de esto podemos saber que si uno obedece la palabra de Dios puede recibir gran bendición de Dios también. 성경을 배우시고 읽으시고 그리고 그 말씀대로 살려고 하셔야 돼요. Por eso ustedes tienen que tratar de vivir conforme a la palabra de Dios, leyendo la Biblia y aprendiendo la palabra de Dios también. 거기서 하나님이 역사하시고 Entonces Dios puede obrar. 그 사람들을 통해서 하나님이 일을 이루어 가세요. Dios va cumpliendo su obra por medio de esas personas que obedecen la palabra de Él. 아시겠죠? ¿Me explico, hermanos? 모든 것을 하실 수 있는 하나님이 언제 역사하시느냐? 하나님의 말씀에 순종하는 사람들이 있는 그곳에서 역사하시는 거예요. Cuando puede obrar, Dios que puede cumplir todo. Si los hermanos obedecen la palabra de Dios, entonces Dios sí puede obrar ahí. 자, 이것이 첫 번째로 가장 중요한 겁니다. Esto es lo más importante para nosotros, ¿verdad? Lo primero. 자, 그다음에 두 번째. Y número 2, ¿verdad? Segundo, 요한일서 4장. Primera de Juan, capítulo 4. 요한일서 4장 12절. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. 같이 읽어보시죠. Si lo tienen, vamos a leerlo juntos. Vamos. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 우리가 서로 사랑하면 그 가운데 하나님이 역사하세요. Si nos amamos unos a otros, Dios obra en nosotros. 여기 구원받은 형제자매님들이 서로 미워하면 안 됩니다. ¿Verdad? Nosotros no tenemos que odiarnos unos con otros, ¿verdad? 시기 질투가 있어서도 안 돼요. No tenemos que tener envidia y codicia y todo eso. 서로가 서로를 붙잡아 줘야 돼요. Nosotros, ¿verdad? Entre nosotros tenemos que sostenernos. 하나님은 사랑이시기 때문에 구원받은 사람들이 서로 사랑할 때 그 가운데 역사하시는 거예요. Dios es amor. Entonces, si los justos renacidos, si se aman, Dios obra ahí también. 그런데 미움이 있고 시기 질투가 있고 다툼이 있으면 하나님이 역사를 안 하세요. Sí, ¿verdad? Si Dios no trabaja, no obra, donde hay envidia y odio y codicia y conflicto y todo eso. 요한계시록 2장 1절서부터 보면요. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. 에베소 교회에 대해서 나와요. ¿Verdad? Ahí habla de la iglesia de Efeso.
그 에베소 교회 성도들은 신앙생활을 아주 잘했습니다. Y los hermanos de la iglesia de Efeso llevaban bien la vida cristiana, 봉사할 줄도 알았고 ¿verdad? Ellos servían a Dios 희생할 줄도 알았고 y también se sacrificaban, 거짓된 것을 드러내기도 했고 ¿verdad? Ellos declaraban la mentira, lo mentiroso. 거짓된 선지자들을 내쫓기도 했어요. Ellos se echaban a los profetas falsos mentirosos, 하나님 앞에서 힘든 것도 참을 줄 알았어요. ¿verdad? Ellos siempre, ¿verdad? Resistían lo duro también. 그러나 하나님이 그들을 책망하신 게 있어요. Pero Dios les regañó. 처음 사랑을 잃어버렸다고. Has dejado tu primer amor, dice, 구원받았을 때 그 십자가의 사랑. ¿verdad? El amor de la cruz, cuando uno recibe la 그래서 salvación, 천국에 갈 수 있게 됐다는 기쁨과 행복이 있었어요. ¿verdad? Cuando uno recibe la salvación tiene este gozo y felicidad de poder entrar en el cielo. 구원받았을 때 주님의 사랑을 발견했고 Cuando 그리고 uno- 주님을 사랑하는 마음이 있잖아요. Cuando uno recibe la salvación ya encuentra el amor de Dios y también empieza a amarlo. 근데 에베소 교회 성도들은 그 처음 사랑이 식어졌어요. Pero el primer amor de los hermanos de la iglesia de Efeso se enfrió. 하나님이 그걸 책망하신 거예요. Dios regañó por esto. 성경 찾아보시겠습니다. Vamos a buscar en la Biblia, 요한계시록 2장 Apocalipsis capítulo 2. 요한계시록 2장 4절 5절 Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. 같이 읽어보시죠. Vamos a leerlo juntos, vamos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 처음 사랑을 버렸다고 그랬잖아요. Aquí dice, has dejado tu primer amor. 주님을 사랑하는 마음이 식었죠. ¿Verdad? Se enfrió este amor hacia el Señor. 그러니까 신앙생활을 주님을 사랑하는 마음에서 하는 것이 아니고 의무적으로 하게 됐던 거예요. Entonces no llevaban la vida cristiana con el amor hacia Cristo, sino lo hacía como un derecho, como un trabajo. 처음 사랑을 그래서 회복하라고 하신 거예요. Por eso Dios les está diciendo que, ¿verdad? Restauren este primer amor. 다시 말씀드리면 주님을 사랑하는 마음에서 주님을 섬겨야 되고 형제자매들도 서로 사랑해야 된다는 거예요. Otra vez, ¿verdad? Les digo que, ¿verdad? Uno con el amor hacia Cristo tiene que llevar la vida cristiana y también tenemos que amarnos también. 사랑이 없는 신앙생활과 전도 생활은 하나님이 기뻐하시질 않으세요. La vida cristiana y la vida de la predicación sin amor, ¿verdad? A Dios no le agradan. 고린도전서 16장 Primera de Corintios capítulo 16. 고린도전서 16장 14절 Primera de Corintios capítulo 16, versículo 14. 같이 읽어보죠. Vamos a leerlo juntos, vamos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 자, 모든 일을 사랑으로 행하라고 그랬죠. Aquí dice, ¿verdad? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 이 모임에 이 참석하시는 것도 주님을 사랑하는 마음에서 Participar de las reuniones con el amor, ¿verdad? Al Señor. 봉사하는 것도 주님을 사랑하는 마음에서 Servir también con el amor al Señor. 전도를 하는 것도 주님을 사랑하는 마음에서 Predicar el Evangelio con el amor al Señor. 그 영혼을 사랑하는 마음이 없는 상태에서 무슨 전도가 되겠어요? Uno no ama las almas perdidas. ¿Cómo puede predicarles a ellos? 헌금하는 것도 주님을 사랑하는 마음에서 Ofrendar, ¿verdad? A Dios con el amor al Señor. 주님을 사랑하는 마음에서 우리의 남은 생애를 다 바칠 수 있는 거예요. Con el amor al Señor podemos entregar nuestra vida, ¿sí o no? 그래서 모든 일을 사랑으로 행하라고 그랬잖아요. Como dice estas palabras, ¿verdad? Todas vuestras cosas sean hechas con el amor, dice. 여러분들 결혼할 때 부부도 사랑하니까 결혼하잖아요. Una pareja se enamora, ¿verdad? Se ama, ¿verdad? Por eso se casa, ¿sí o no? 사랑하는 마음이 없는데 결혼하겠어요? Sin amarse se casan o no. 사랑하니까 결혼하죠. Si se aman, se casan, ¿sí o no? 뭐 이렇게 대답이 이렇게 없어요. Porque nadie me responde. 결혼할 때 사랑하니까 결혼하죠. ¿Verdad? Los dos, ¿verdad? Se aman, se enamoran, por eso se casan, ¿sí o no? 그렇게 크게 대답을 해주셔야 돼요. Por favor, así respondan duro.
그래 옆에 졸고 있는 사람이 깨요. para despertar a los que se quedan dormidos a la par, ¿verdad? 예, sa랑하니까 결혼하는 거예요. ¿Verdad? Los dos se aman y se casan también. 남자도 여자를 사랑하고 여자도 남자를 사랑하고. Hombre ama a la mujer, mujer ama al hombre. 그 사랑은 계속되어야 되는 거예요. Este amor tiene que, ¿verdad? Tiene que continuarse, 그렇죠. ¿sí o no? 그런데 왜 중간에 가서 식어져요? Pero ¿por qué este amor se enfría? 그리고 왜 갈라서고? ¿Por qué se separan entonces? 그건 합당하지가 않잖아요. ¿Verdad? No es digno, no es correcto. 인간의 사랑은 식어질 수도 있죠. El amor humano se enfría, ¿sí o no? 그러나 우리가 주님을 사랑하는 사랑은 식어질 수가 없지요. Pero este amor al Señor que tenemos nosotros nunca se tiene que enfriar. 먼저는 십자가에 사랑이 있었고, Porque nosotros ya 그 다음에 tuvimos el 우리가 amor de la cruz. 천국에 들어가는 날까지 늘 사랑으로 우리를 이끌어 가시잖아요. Y nuestro Señor también nos guía, nos dirige hasta que, ¿verdad? Nosotros entremos en el cielo 예, con su amor. 주님을 사랑하는 마음에서 신앙생활을 하셔야 됩니다. Por eso nosotros tenemos que llevar nuestra vida cristiana con el amor al Señor. 그리고 우리 구원받은 그리스도인들끼리 서로 사랑하셔야 돼요. Y también nosotros que somos salvos, justos, renacidos, tenemos que amarnos unos con otros. 다른 형제자매들의 흉 보지 마세요. ¿Verdad? No chismear a los demás, ¿verdad? 아시겠죠? Hermanos, amén, hermanos. 미워하지 마세요. No tenemos que odiar tampoco, ¿verdad? 비판하지 마세요. No criticar a nadie, ¿verdad? 시기 질투하지 마세요. ¿Verdad? Tener envidia y codicia y nada, ¿verdad? 그런 것들이 있으면 하나님이 역사하질 않으세요. Si nosotros tenemos estas cosas, Dios no puede obrar en nosotros. 히브리서 6장 Hebreos capítulo 6. 히브리서 6장 10절 Hebreos capítulo 6, versículo 10. 같이 읽겠습니다. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 자, 이 말씀처럼 사랑으로 섬기는 것을 하나님이 기억하시잖아요. Como dice esta palabra, Dios siempre memoriza la obra que se hace con el amor. 예, 하나님은 사랑이시기 때문에 형제자매들이 사랑 가운데 있으면 그 가운데 역사하셔서 큰 일을 이루어 가십니다. Porque Dios es amor. Por eso si los hermanos se aman, ahí Dios está obrando y cumple su gran obra. 갈라디아서 5장 Gálatas capítulo 5. 갈라디아서 5장 6절 Gálatas capítulo 5, versículo 6. 같이 읽어보죠. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 사랑으로서 역사하는 믿음이라고 그랬죠. Aquí dice la fe que obra por el amor. 자, 그래서 형제자매들 서로 붙잡아 주시길 바랍니다. Entonces espero que hermanos entre ustedes se sostengan, por favor. 그 사람이 잘생겼던 못생겼던 그건 문제가 안 돼요. Aunque sea guapo, feo, no importa, ¿verdad? 그 사람이 많이 배웠든 못 배웠든 그것도 문제가 안 돼요. Aprenda mucho o menos, no importa. 그 사람이 부자든 가난하든 그것도 문제가 안 돼요. Sea rico o pobre, no hay problema. 우리는 인간적인 조건을 다 초월해서 주님의 사랑으로 서로 사랑하는 거예요. Nosotros superamos las condiciones humanas. Nos amamos con el amor de Cristo. 거기서 역사하세요. Ahí Dios obra. 거기서 전도가 돼요. Ahí se puede predicar 거기서 bien el 많은 evangelio. 사람들이 구원을 받아요. Ahí también mucha gente puede recibir la salvación. 거기서 이 몸된 교회가 말씀이 든든히 세워져 가는 거예요. Ahí la iglesia va siendo más firmada en Cristo, en la palabra de Dios. ¿Me explico, hermanos? 자, 첫 번째는 말씀에 순종하는 것, 두 번째는 서로 사랑하는 것. Primero, ¿verdad? Primero, obedecer la palabra de Dios. Segundo, amarse unos con otros. 자, 이제 세 번째입니다. Y ahora, número 3, ¿verdad? Tercero, 요한복음 12장 San Juan capítulo 12.
요한복음 12장 24절 San Juan capítulo 12, versículo 24. 같이 읽어보시죠. Vamos a leerlo juntos, vamos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. 자, 이 말씀처럼 한 알의 밀이 죽어야만 많은 열매를 맺어요. Como dice esta palabra, un grano de trigo tiene que morir para llevar mucho fruto. 자, 그래서 세 번째는 희생입니다. Número 3, ¿verdad? Número 3 es el sacrificio. 우리가 복음을 위해서 희생하고자 하는 것이 있어야죠. Nosotros tenemos que sacrificarnos por el evangelio. 하나님의 밀이 땅에 떨어져 죽는 것처럼 이 죽는다는 건 희생을 말해요. Un grano de trigo y cae y muere, ¿verdad? Eso significa el sacrificio de uno. 더 많은 사람들이 구원받기 위해서 이 과필레스 교회 형제자매들이 희생을 하면 하나님이 역사하세요. Si ustedes se sacrifican mucho por el evangelio, mucha gente va a recibir la salvación porque Dios ahí obra. 그러면 희생이라는 게 뭘까요? Entonces, ¿qué significa el sacrificio de uno? 전도하는 데 있어서 시간을 내야죠. Uno tiene que dedicar su tiempo para predicar el evangelio, 간절한 기도도 해야죠. ¿verdad? Y la oración anhelada 봉사도 해야죠. y el servicio en la iglesia, 헌금도 해야죠. ofrendar a Dios, 온 마음을 다 바치는 거예요. entregar todo el corazón de uno. 그것 때문에 하나님이 또 역사하시는 거예요. Por esto Dios sí va obrando. 여러분들 먼저는 예수님이 십자가에서 죽기까지 희생하셨잖아요. Primero Jesucristo mismo se sacrificó muriendo en la cruz, ¿verdad? 그래서 인간을 구원하는 일을 완성하셨잖아요. Y cumplió la salvación a las personas. 그 다음에 12명의 제자들이 다 순교했잖아요. Y después los 12 discípulos de Jesucristo todos murieron, ¿verdad? Fueron maltratados. 예수님이 십자가에서 이루신 그 구원을 다 전하다가 결국은 다 순교했어요. Ellos sufrieron martirio, ¿verdad? Martirio, ¿verdad? Predicando el evangelio que Jesucristo cumplió en la cruz. 그리고 지금 이 시대도 구원받은 사람들이 계속 그 사실을 전해주고 있어요. Hoy en día también los que ya han sido salvos, ¿verdad? Andan predicando este mismo evangelio. 한국의 선교사들이 이곳까지 온 것도요, 희생 때문에 온 거죠. Y los misioneros de Corea también vinieron para Costa Rica por su sacrificio. 코스타리카에 있는 사람들이 구원받아서 천국 가면 좋겠다라는 그 마음 때문에 자기 생애를 그냥 바치는 거예요. Pensando, ¿verdad? Pensando que es bueno que muchos chicos sean salvos y vayan al cielo, ¿verdad? Por eso se sacrificaron y vinieron aquí a Costa Rica. 왜 그렇게 이곳까지 와서 하나님의 말씀을 전하려고 했을까? ¿Y por qué ellos tuvieron que venir aquí a Costa Rica para predicar la palabra de Dios? 다른 이유가 없어요. No hay otra razón. 다른 목적도 없고 No hay otro propósito. 영원히 구원받아서 천국 가기를 바라는 것, 그 한 가지밖에 없는 거예요. Solo, ¿verdad? Solo esperando que mucha gente escuche la palabra del evangelio y que sea salva. 그러니까 구원받은 사람들은 주님이 가신 길을 따라가는 거예요. Por eso los salvos justos, ¿verdad? Van el mismo camino por el que Jesucristo caminaba. 그것이 고난의 길이어도 그 희생을 감수하고 받아들이면서 그 길을 가는 겁니다. Aunque sea el camino duro, ¿verdad? De aflicción, ¿verdad? Uno soportando esta aflicción va caminando. 나의 희생을 통해서 또 다른 사람이 구원을 받는다면 뭘 못하겠어요? Sí, ¿verdad? Si la gente recibe la salvación por el sacrificio de uno, entonces uno, ¿qué no va a hacer, verdad? 여러분들 제가 여기 배지를 달고 있는데요. Ahora tengo esto, ¿verdad? Sí, 이게 뭘 의미하는지 아시겠어요? ¿Saben qué significa esto? 이 배지를 한국에서 만들었어요. ¿Verdad? Sí, ahí en Corea se hizo esto, ¿verdad? 조금 작지만 여러분들은 눈이 크니까 다 보이겠죠? Un poco pequeño, pero ustedes tienen ojos grandes, ¿verdad? Por eso pueden verlo bien, ¿verdad? 이 배지를 만든 이유가 있어요. Sí, hay una razón por la que hicieron esta marca. 해외 선교 배지입니다. Esto es la marca de la misión extranjera. 대한민국 그리스도인들은 대한민국만을 위해서 사는 게 아니라 전 세계의 복음 전파를 위해서 산다라는 의미예요. Eso significa que los cristianos coreanos, ¿verdad? No solamente viven para predicar el evangelio en Corea, sino en todo el mundo. 그래서 이 배지를 만들어서
구원받은 형제 자매들이 다 이렇게 달고 다니는 거예요. Por eso hicieron esta marca, por eso, ¿verdad? Nos pusimos esta marca también, pensando en eso. 해외 선교 전 세계에서 살고 있는 사람들도 우리도 전도하자 그 뜻이죠. Vamos a predicar a todo el mundo. 그래서 해외 선교 헌금도 해요. Por eso ellos dan la ofrenda para la misión extranjera 아마 여기 también. 있는 형제 자매들도 헌금을 하실 겁니다. Creo que ustedes también dan la ofrenda, ¿verdad? 선교 헌금은 얼마나 많이 하세요? Ustedes, ¿verdad? Sí, como cuánto monto, ¿verdad? Dan como una ofrenda para la misión extranjera. 많이 하는 것도 중요하지만 Importante dar mucha ofrenda. 빠뜨리지 않고 꾸준히 하시는 것 더 중요해요. Pero también lo más importante es no faltar ofrenda, ¿verdad? 여러분들 한국에서 구원받은 그리스도인들은 헌금을 얼마나 많이 하는지 아세요? Ustedes saben que, ¿verdad? Saben esto, que los coreanos, ¿verdad? Y hermanos salvos, ¿verdad? Sí, dan mucha ofrenda a Dios. 여러분들 일을 해서 돈을 번다라는 건요 전 세계의 모든 사람들이 다 힘들어하는 거예요. ¿Verdad? Sí, todo el mundo, ¿verdad? Sufre por el trabajo para ganar plata, ¿sí o no? Todo el mundo, ¿sí o no? 그런데 자기네들 쓸 거 그거 조금만 빼놓고 나머지는 다 헌금해요. Pero uno solamente aparta lo necesario, lo mínimo, y luego lo demás, ¿verdad? Dan como su ofrenda. 다 전도하는 데 쓰는 거예요. Sí, ¿verdad? Esta ofrenda se utiliza para la predicación. 대한민국도 전도하고 전 세계도 전도하고 Se predica en Corea y en todo el mundo también. 전도하는데 돈이 참 많이 들어가잖아요. Porque se gasta mucha plata para predicar el evangelio. 그 다 어디서 나오겠어요? Y entonces, ¿de dónde sale este montón de plata? 형제 자매들이 하시는 거예요. Los hermanos sí ofrenda. 그게 희생입니다. Esto también significa el sacrificio. 그리고 누군가가 말씀을 듣겠다고 그러면은요 일부러 시간을 내서 같이 말씀을 들어줘요. Y si, ¿verdad? Si uno dice que sí va a recibir un seminario bíblico, ¿verdad? Entonces los demás sacan su tiempo para acompañar. 어느 나라나 가난한 사람들 많이 있죠. ¿Verdad? En todo el mundo hay personas pobres, ¿verdad? 한국에도 가난한 사람들 있어요. En Corea también hay personas pobres. 그 사람들한테도 이 말씀을 전해줘요. Por eso también se predica ese evangelio a los pobres también. 이 복음이 전파되는 데에는요 많은 돈이 들어가요. Para evangelizarse, ¿verdad? Sí, se gasta tanta plata. 그걸 형제 자매들이 헌금하는 거예요. Pero los hermanos dan la ofrenda para esto. 돈만 바칩니까? 자기 생명까지도 바치는데요. Solamente entregan la plata, sino la vida también. 앞서간 믿음의 사람들은 다 순교했잖아요. ¿Verdad? Si los hombres de la fe, ¿verdad? Si sufrieron martirio. 왜 그렇게 자기 생애를 바쳤을까요? Porque ellos entregaron su vida completa. 구원받고 난 다음에도 편안하게 살 수 있잖아요. ¿Verdad? Después de la salvación uno puede vivir cómodamente. 구원받은 사람이 편안하게 산다고 해서 누가 뭐라고 합니까? ¿Verdad? Si la gente no se burla de nuestra vida cómoda, ¿verdad? 그런데 자원해서 희생하는 거예요. Pero uno decide, ¿verdad? Uno decide sacrificarse. 한 사람이라도 더 구원받게 하기 위해서. Para que por lo menos una persona más reciba la salvación. 그 외에 다른 이유는 없어요. No hay otra razón más. 그러면 하나의 미랄처럼 우리도 죽어야 많은 열매가 탄생되는 거예요. Y como este grano de trigo que cae y muere, tenemos que sacrificarnos, ¿verdad? Para que mucha gente sea salva también. 하나님은 인색한 사람을 통해서는 역사를 안 하세요. Dios no va a trabajar, ¿verdad? Dios no va a trabajar por medio del que siempre, ¿verdad? Si ahorra su plata para uno mismo. 봉사하는 것도 인색하고요. ¿Verdad? Si uno siempre, ¿verdad? Como se ahorra por el servicio. 기도하는 것도 어쩌다가 하고요. ¿Verdad? De vez en cuando ora a Dios. 모임에 참석하는 것도 어쩌다가 한 번씩 하고요. Y de vez en cuando participa de las reuniones. 전도하는 것도 별 관심도 없고요. ¿Verdad? Si no le interesa evangelizar. 전도하는데 별 참여하지도 ¿Verdad? 않고요. No participa de la predicación. 헌금하는 것도 정말 인색하게 하고요. Y verdad, si así da poca ofrenda. 그런 사람들을 통해서 하나님이 무슨 일을 하실 수 있겠어요? Entonces Dios puede trabajar por medio de este tipo de persona o no. 여러분들 희생하는 사람들을 통해서 하나님이 역사하세요. Dios trabaja a través de los que se sacrifican. 제가 여기 와서 여러 가정을 신방을 하게 됐어요. Yo he visitado a varios hermanos de la iglesia. 대부분 임원들인 것 같아요. ¿Verdad? Si la mayoría de los que yo he visitado son los como servidores de la iglesia. 각 가정마다 어려움이 있는데 ¿Verdad? Cada familia tiene su dificultad.
그런 중에서도 정말 신앙생활 잘하려고 하고 그렇게 전도하려고 하시더라고요. Aún así tratan de predicar bien el Evangelio y llevar la vida cristiana. 예, 마음이 감동이 됐어요. Por eso me emocioné demasiado de mi corazón. 그리스도인들은 어디에서 살든지 정말 주님을 섬기고 복음을 위해서 산다라는 거죠. ¿Verdad? No importa donde sea, ¿verdad? Si a donde quiera que nosotros estemos, vivimos para el Evangelio. 인색하게 살지 않는다는 거죠. Por eso, ¿verdad? Uno dedica todo para el Señor. 자, 24절 말씀 다시 한번 같이 읽겠습니다. Ahora, versículo 24. 같이 읽겠습니다. Vamos a leerlo juntos, vamos. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. 자, 그래서 여러분들 희생하는 것을 꼭 하셔야만 합니다. Entonces es necesario que nos sacrifiquemos, ¿verdad? 반드시 하나님이 채워주시는 게 있어요. ¿Verdad? Sí o sí, Dios nos llena. 구원받은 사람들 굶어 죽도록 내버려 두질 않으세요. Dios no deja que nosotros muramos de hambre. 항상 챙겨주십니다. Dios siempre nos llena. 아시겠죠? ¿Me explico, hermanos? 제가 몇 번까지 말씀을 드렸죠? Y entonces, ¿hasta qué número les dije? 3가지 말씀드렸어요. 3, ¿verdad? 3 cosas les dije, ¿verdad? 첫 번째가 뭐죠? Número 1, ¿qué es? 순종입니다. 네, 두 번째, Segundo, 서로 사랑. 네, 세 번째, Número 3, 희생입니다. 네, 희생하는 겁니다. ¿Verdad? 자, 이제 네 Sacrificio. 번째입니다. Ahora número 4, 말라기 3장. Malaquías, capítulo 3. 말라기 3장 Malaquías, capítulo 3, 8절로 10절까지 versículo del 8 al 10. 같이 읽어보시죠. Vamos a leerlos juntos. Vamos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 자, 이 말씀에서처럼 온전한 11조를 하셔야 돼요. Como dice esta palabra, tenemos que dar el diezmo completo a Dios. 온전한 11조입니다. El diezmo completo, entero. 그냥 11조가 아니에요. No es un simple diezmo. 이 11조의 뜻은 하나님이 내게 주신 모든 것에 대한 감사의 표시로 10분의 1을 하는 거예요. El diezmo significa darle a Dios como una expresa de que Dios me ha regalado todo. 다른 헌금도 하시겠지만 이 온전한 11조는 반드시 해야 되는 거예요. Sí, ustedes dan otros tipos de ofrendas, ¿verdad? Pero darle a Dios el diezmo entero es importante. 온전한 11조로 하나님을 시험해 보라는 말씀은 여기밖에 없어요. Solamente este versículo dice, probadme con el diezmo entero, dice, ¿verdad? 힘들고 어려워도 온전한 11조를 해보십시오. 하나님이 채워주시는 게 있어요. Sea difícil, ¿verdad? Sea difícil, sea con dificultad. Si nosotros diezmamos, ¿verdad? Dios nos llena también. 저도 신앙생활 하면서 어려울 때가 있었어요. Yo también había tenido muchas situaciones difíciles y dificultades también en mi vida cristiana. 어렵다고 해서 11조를 안 하면 더 어려워지게끔 돼 있어요. ¿Verdad? Si uno, ¿verdad? Tiene una situación difícil y dificultad, por esto no diezma y entonces va a tener otro problema. 차라리 내가 굶을지라도 온전한 11조를 하면 하나님이 상상할 수 없는 축복으로 갚아주세요. Aunque uno sufra de hambre, sí, ¿verdad? Sufra de hambre para dar el diezmo, Dios, ¿verdad? Inimaginable, ¿verdad? Dios llena a uno. 저도 그것을 경험했습니다. Yo también me lo experimenté. 여러분들도 경험하실 수 있으실 거예요. Creo que ustedes también lo pueden experimentar. 여러분들 어렵다고 해서 하나님께 해야 할 것을 안 하잖아요. 더
더 어려워지게끔 돼 있어요. Si uno dice que le cuesta a uno, por eso no da lo que tiene que dar a Dios y entonces le va a costar mucho más. 하나님은 반드시 약속하신 것을 지키시는 분이잖아요. Porque Dios es el que cumple lo prometido. 온전한 11조를 해보라는 거예요. Eso- 하나님을 테스트해보라는 거죠. Eso dice, ¿verdad? Probadme. Con el diezmo entero dice. 채워주는지 아니 채워주는지 시험해보라는 거잖아요. ¿Verdad? Quiere decir, probadme si te lleno o no, ¿verdad? 해보세요 한번. Espero que pruebe. 하나님은 반드시 약속을 이루시는 분입니다. Dios es el que cumple su promesa. 개인도 잘 될 수 있고 가정도 잘 될 수 있고 교회도 잘 될 수 있는 거예요. ¿Verdad? Le va bien a uno y a la familia y a la iglesia también. 여러분들 가난하고 어려우면은 아무것도 못한다고 생각하시죠? ¿Verdad? Uno piensa, yo soy pobre, me cuesta, no puedo hacer nada. 그런데 가난한 교회가 있었어요. Pero también había iglesias pobres también. 그 가난한 교회 형제자매들이 더 많이 헌금했던 때가 있었어요. ¿Verdad? Sí, había un momento en que los hermanos de las iglesias pobres, ¿verdad? Habían dado bien la ofrenda. 고린도후서 8장 Segunda de Corintios, capítulo 8. 고린도후서 8장 Segunda de Corintios, capítulo 8. 고린도후서 8장 찾으셨으면 1절부터 5절까지 Si lo tienen, vamos a leer desde versículo 1 al 5. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. 마게도냐 교회는 가난했어요. La iglesia de Macedonia era pobre. 형제자매들이 가난했습니다. Y los hermanos de la iglesia de Macedonia eran pobres. 가난하다고 해서 아무것도 안 한 것이 아니었어요. No es que ellos no hayan dado nada porque eran pobres. 이 마게도냐 교회가 지금의 그리스라는 나라의 북쪽 지역입니다. Sí, ¿verdad? Esta Macedonia ahora es una parte del norte de griego, ¿verdad? 그런데 그때 당시에 예루살렘에 있는 형제자매들이 어려움을 겪었던 때가 있었어요. Sí, hubo un momento en que los hermanos de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Tuvieron gran dificultad. 그래서 마게도냐 형제자매들이 헌금을 했어요. Por eso los hermanos de la iglesia de Macedonia dieron la ofrenda. 자기네들 어렵고 힘든데도 예루살렘 형제자매들을 도와주려고 많이 헌금을 했어요. Ellos también tenían su dificultad, ¿verdad? Pero ellos dieron la ofrenda para dársela a la iglesia de Jerusalén, 예루살렘에 살고 있는 형제자매들이 도움을 받았어요. ¿verdad? Los hermanos de la iglesia de Jerusalén recibieron esta ayuda. 얼마나 많은 헌금을 했는지 한번 볼까요? Y vamos a ver, ¿verdad? Si cuánta era la ofrenda que, ¿verdad? Si los hermanos de la iglesia de Macedonia dieron. 20절 Y versículo 20. 같이 읽어보죠. Versículo 20, vamos a leerlo juntos. Vamos. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. 아주 많은 헌금이 모여졌잖아요. Aquí, ¿verdad? Se recogió gran cantidad de ofrenda, 이것으로 예루살렘 형제자매들을 도운 거죠. ¿verdad? Con esta ofrenda les ayudaron a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. 여러분들 이번에 한국 선교팀이 이곳에 왔지 않습니까? Si ustedes se han visto a los hermanos coreanos que vinieron allá de Corea, ¿verdad? 저희 계산교회에 그 초등부 아이들이 있어요. Y en la iglesia de Incheon, Kesan, ¿verdad? Hay niños, ¿verdad? Hay niños que están en la escuela. 이번에 이쪽 코스타리카 과필레스에 선교 온다 그러니까요.
이 초등부 아이들이 헌금을 했어요. Ellos supieron que nosotros íbamos a venir aquí a Costa Rica, por eso esos niños también dieron la ofrenda, 달러로 한 300달러 정도 돼요. como $300. 그 다음에 중고등부 학생들이 이 과자를 만들어서 판매를 했어요. Y los colegiales, ¿verdad? También de la iglesia hicieron galleta y la vendieron. 그래서 또 헌금을 해줬어요. Y también ellos dieron la ofrenda. 형제님들이 헌금을 해주고 Y los hermanos 자매님들도 헌금해주고 y las hermanas. 나이 드신 분들도 헌금해주시고 Y los hermanos adultos mayores, ¿verdad? 그래서 여기 올 수 있게 된 거예요. Por eso nosotros pudimos venir para acá. 그러니까 교회 전체 형제자매들이 다 헌금을 해준 거예요. Entonces quiere decir que todos los miembros de la iglesia, ¿verdad? Dieron la ofrenda. 예, 서로 돕는 거죠. Eso quiere decir que nos ayudamos. 그래서 온전한 11조도 하고 필요한 헌금도 하는 겁니다. ¿Verdad? Es importante, es necesario dar el diezmo completo, entero y la ofrenda también. 고린도후서 9장 Segunda de Corintios capítulo 9, 7절 versículo 7. 같이 읽겠습니다. Y leámoslo juntos, vamos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 예, 즐겨 내는 겁니다. ¿Verdad? Uno tiene que dar con el corazón alegre, 즐거운 마음에서 voluntariamente. 하는 거죠. ¿Verdad? Con el corazón alegre uno hace esto. 절대로 인색하게 하는 게 아니에요. ¿Verdad? No con tristeza ni por necesidad. 오늘 이렇게 여기서 보니까 여러분들 입고 있는 이 선교 티가 아주 이쁘게 보여요. ¿Verdad? Sí, yo estoy viendo las camisas, ¿verdad? Las camisas que, ¿verdad? Nosotros les regalamos, ¿verdad? Qué tan bonitas. 입으니까 어떻게 좋습니까? ¿Y les gustó? 마음에 들어요. Y también, ¿verdad? Sí, les encantó también. 아이, 고맙습니다. Muchas gracias. 그 이 선교 티를 기증해 주신 분들도 계세요. Y también hay hermanos que donaron estas camisas también. 과필레스 교회 형제 자매들한테 이렇게 선물을 주고 싶다고. Para regalársela, ¿verdad? Para regalársela a ustedes, ¿verdad? 참 고마운 마음이죠. ¿Verdad? Ellos tienen un corazón, ¿verdad? Sí, bien lindo, ¿verdad? 저도 하나 얻었어요. Yo también, ¿verdad? Sí, conseguí una también. 자, 그래서 네 번째 온전한 11조를 해야 된다라고 했습니다. Número 4, ¿verdad? Sí, hay que dar el diezmo entero, 그리고 completo. 복음을 위해서 많은 돈이 들어가니까 헌금도 규칙적으로 하셔야 됩니다. Porque es necesario el dinero, ¿verdad? Para evangelizar. Por eso nosotros tenemos que diezmar bien también. 자, 이제 다섯 번째 Ahora número 5, 마지막입니다. último. 데살로니가전서 4장 Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. 데살로니가전서 4장 3절 Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 같이 읽어보죠. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 하나님의 뜻은 거룩함이라고 그랬잖아요. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice. 그리스도인들에게 원하시는 거예요. Esto es lo que Dios quiere con los cristianos salvos. 죄를 지으시면 하나님이 역사 안 하세요. Si uno peca, Dios no puede obrar. 마음과 생각과 행실에 죄가 있으면 하나님이 함께 해주질 않으세요. Si uno lleva su pecado por el pensamiento, por la obra, por el corazón, Dios no puede ayudarle. 구원받고 난 이후에는 깨끗하게 사셔야 돼요. Después de la salvación tenemos que vivir sanamente, limpiamente. 절대 죄하고 타협하시면 안 됩니다. No tenemos que acomodarnos con los pecados. 예수님이 죄 때문에 십자가에서 죽으셨잖아요. Jesucristo murió en la cruz por los pecados. 그런데 구원받고 난 다음에 또 다시 죄를 짓고 살아요. Y entonces nosotros así podemos seguir pecando después de la salvación. 절대 그럴 수 없지요. No, nunca jamás, ¿verdad?
마음과 생각과 행실이 깨끗하게 사셔야 돼요. Nosotros tenemos que llevar la buena obra, la obra limpia, el buen pensamiento, el pensamiento limpio y el corazón limpio también. 그래야 하나님이 도와주셔요. Para que Dios nos ayude. 왜? 하나님은 아주 완전히 깨끗하신 분이세요. Porque Dios es santísimo. 그래서 조금 아까 읽었던 말씀 잊지 마십시오. Por eso espero que no se les olvide la palabra que acabamos de leer. 구원받지 않은 사람들은 무슨 죄를 지어도 상관없겠지만요. Por los que no han nacido de nuevo todavía no hay ningún problema, aunque pequen demasiado. 구원받은 사람들이 구원받지 않은 사람들처럼 살면 안 됩니다. Pero nosotros que somos salvos, justos, renacidos, no tenemos que vivir como los que no tienen salvación. 그래서 거짓말도 하시면 안 돼요. Ustedes no deben mentir, ¿verdad? 마음에 미움을 품어서도 안 되잖아요. No deben llevar el rencor en el corazón tampoco. 그리고 음란한 죄 지으면 안 돼요. No deben adulterar el pecado, ¿verdad? Pecado, fornicación tampoco. 그것은 영원한 지옥에 들어갈 사람들이나 짓는 거예요. Porque estos pecados, los que ya están destinados para ir al cielo, ¿verdad? Llevan estos pecados. 마음과 말과 행실이 아주 깨끗해야 돼요. ¿Verdad? Uno tiene que llevar corazón limpio, palabra limpia, ¿verdad? Acción limpia. 디모데 후서 2장. Segunda de Timoteo, capítulo 2. 디모데 후서 2장 찾으셨으면 20절, 21절 같이 읽겠습니다. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, 21. Si lo encontraron, entonces vamos a leerlos juntos. Vamos. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 이 말씀처럼 사셔야 됩니다. Como dicen estos versículos, tenemos que vivir. 구원받기 전에 담배 피웠으면 구원받고 난 다음에 끊어야 돼요. Si uno fumaba antes de la salvación, ¿verdad? Y entonces después de la salvación tiene que dejar de fumar. 구원받기 전에 술 드셨으면 구원받고 난 후에는 술 드시면 안 돼요. Si uno tomaba licor guaro, ¿verdad? Antes de la salvación y después de la salvación tiene que dejar de tomar licor. 구원받기 전에 마약을 했지만 구원받고 난 다음에는 마약을 끊어야 되는 거예요. Si uno antes de la salvación consumía droga, entonces después de la salvación sí, tiene que dejar de consumir drogas también. 구원받기 전에 음란한 행실을 했겠지만 구원받고 난 다음에는 안 돼요. Si uno antes de la salvación, ¿verdad? Llevaba fornicación, después de la salvación tiene que dejar de llevar fornicación. 제가 이번에 신방을 하면서요. 구원받기 전에 마약을 했는데 구원받고 난 다음에 그 마약을 끊었다는 그런 간증을 들었어요. Yo también escuché un testimonio de un hermano o de una hermana, ¿verdad? Sí, diciendo que antes de la salvación consumía droga, pero después de la salvación sí, dejó de consumir drogas. 구원받은 사람은 세상 사람들과 달라야 돼요. Y los justos salvos tienen que ser diferentes a los demás, ¿verdad? Que viven en este mundo. 세상 사람들하고 똑같이 살면서 그리스도인이다라고 말할 수 있습니까? Entonces uno viviendo como la gente del mundo que no tiene salvación y así dice que es justa renacida, ¿así puede decirlo? 똑같이 살면서 무슨 그리스도인이라고 말을 해요. Llevando la misma vida, ¿cómo uno puede decir que es un cristiano salvo? 달라야 돼요. ¿Verdad? La obra de uno tiene que ser diferente. 점점 달라져 가야 돼요. ¿Verdad? Tiene que ir cambiando poco a poco su obra. 점점 더 깨끗해져야 돼요. Tiene que llevar la obra santa y limpia poco a poco. 그리스도의 향기가 나타나야 돼요. Uno tiene que mostrar su olor, ¿verdad? Sí, de Cristo. 그래야 하나님이 역사하세요. Para que Dios obre. 그래야 많은 사람들이 구원을 받아요. Para que mucha gente sea salva. 여러분 같이 술 먹으면서 전도할 수 있습니까? Ustedes tomando licor con sus compañeros, ¿verdad? Con las personas pueden predicar. 같이 마약을 하면서 전도할 수 있겠어요? Y consumiendo droga, ¿verdad? Pueden evangelizar. 옳지 않은 건 다 끊어야 돼요. ¿Verdad? Sí, entonces tenemos que dejar todo lo incorrecto. 아, 이 사람이 담배 피고 술 먹고 마약했던 사람들이었는데 변화되는 걸 보면서
똑같이 되기를 원하잖아요. Y la gente, ¿verdad?, se da cuenta de que una persona antes, ¿verdad?, antes de la salvación tomaba licor y consumía droga y fumaba, pero él cambia. Viendo esto también quiere seguir este camino, él también. 한국에서도요, 구원받은 사람들은 뭐 담배, 술, 뭐 이런 안 좋은 취미생활 이거 다 끊습니다. 없애버려요. ¿Verdad? En Corea también los hermanos si reciben la salvación dejan de hacer cosas malas, ¿verdad? Y droga y fumar y tomar licor y todo eso. 전 세계 모든 그리스도인들이 하나님의 말씀을 따라서 살아가는 겁니다. ¿Verdad? Todos los hermanos del mundo, ¿verdad?, viven siguiendo la palabra de Dios. 21절 Y versículo 21. 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leerlo junto, vamos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 예, 깨끗한 사람을 쓰시잖아요. Dios utiliza a las personas limpias. 22절 Versículo 22. 같이 읽겠습니다. Leámoslo juntos, vamos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. 예, 그래서 죄를 지을 것 같으면 그 자리를 피해야 돼요. Si uno, ¿verdad?, si uno casi está cayendo en pecado, tiene que huir, ¿verdad? 죄를 지을 수 있는 그 상황에 그대로 있으면 안 된다고요. Uno no tiene que quedarse en esta situación en donde hace pecar. 그리고 주님을 올바로 섬기고 깨끗하게 신앙생활하는 형제자매들하고 더 가까이 하셔야 돼요. Y tiene que acercarse más a los hermanos que quieren servir a Dios de todo el corazón, ¿verdad? 예, 그 사람들을 통해서 하나님이 역사하세요. Dios por medio de ellos puede obrar. 여러분들 그리스도인들이 이렇게 올바로 살면 얼마나 많은 사람들이 더 구원받겠어요. Si nosotros así llevamos bien la vida cristiana, ¿verdad?, ¿cuántas personas pueden recibir la salvación por medio de nosotros? 여러분들 자기 구원받았다고 해서 자기 혼자만 천국 가면 됩니까? Si uno dice, yo recibí la salvación, yo solito voy al cielo, ¿puede ser? 내가 더 올바로 살면 또 다른 사람이 구원받을 수 있는데요. Si uno lleva bien la vida cristiana y entonces por medio de él mucha gente puede ser salva también. 자, 지금까지 5가지 배웠습니다. Ahora, ¿verdad?, estudiamos 5 cosas, ¿verdad? 하나님은 주권자세요. Dios es el Señor de todo. 역사를 다스려 가세요. Dios es el que dirige toda la historia. 모든 것을 하실 수 있으세요. Dios puede hacer todo. 모든 것을 이루어 가실 수 있으세요. Dios puede ir cumpliendo todo. 그런데 그 하나님이 마음대로 하시는 게 아니에요. Pero Dios no lo hace como quiera. 구원받은 그리스도인들이 하나님 보시기에 올바를 때 역사하세요. Cuando los hermanos, ¿verdad?, si lleven la vida correcta, Dios ahí está, ahí va a estar operando, obrando. 말씀에 순종해야 되죠. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. 서로 사랑해야 돼요. Tenemos que amarnos unos a otros. 헌신해야 돼, 희생해야 돼요. Tenemos que sacrificarnos, dedicarnos. 온전한 11조를 해야 돼요. Tenemos que dar el diezmo entero. 깨끗하게 살아야 돼요. Tenemos que llevar la vida santa y limpia. 5가지 말씀드렸어요. 5 cosas les conté, ¿verdad? 그 외에도 많아요. Y verdad, sí, también hay muchísimas más cosas también. 그러나 이 5가지가 굉장히 중요해요. Pero las 5 cosas que les dije, ¿verdad?, son las cosas más importantes. 지금 여러분들에게 전해드린 말씀을 한국에서도 똑같이 배웁니다. Ahora la palabra que ustedes están recibiendo, la misma palabra allá en Corea también están recibiendo. 어느 시대나 어느 나라나 어떤 그리스도인들인지 똑같이 살아야만 돼요. ¿Verdad? Cualquier tiempo, cualquier momento, cualquier persona, cualquier país tiene que recibir la misma palabra. 그 가운데 하나님이 역사하세요. Así ahí Dios va a trabajar y obrar. 그래서 많은 사람들이 구원받게 돼요. Entonces mucha gente va a ser salva. 우리가 전도하는 것도 필요합니다. Es necesario que nosotros evangelicemos. 그런데 하나님이 도와주지 아니하시면 아무것도 안 되잖아요. Pero si Dios no nos ayuda, no podemos hacer absolutamente nada. 우리는 하나님의 능력이 꼭 필요한 사람들이에요. Nosotros somos los que ocupamos realmente ¿verdad?, la ayuda y el poder de Dios. 하나님의 도움이 절대적으로 필요한 사람들이잖아요. Nosotros somos los que realmente necesitamos la ayuda de Dios. 우리의 마음은 약하잖아요. Porque somos débiles de corazón. 우리는 부족하잖아요. ¿Verdad? Nos falta demasiado. 우리는 지혜가 짧잖아요. Nosotros tenemos mucha falta de sabiduría. 그러니까 하나님이 도와주셔야만 돼요. Entonces, sí o sí, Dios nos tiene que
ayudar. 하나님이 도와주시고 역사하실 수 있도록 살아가야만 돼요. Nosotros tenemos que vivir para que Dios pueda obrar en nosotros. 그래서 지금까지 배운 5가지 잊지 마십시오. Entonces, ¿verdad? Por favor, no se les olvide, ¿verdad? No se les olviden las 5 cosas que hemos aprendido hoy. 그러면 지금보다도 훨씬 더 많은 사람들이 구원받게 될 거예요. Entonces, más que ahora, más personas pueden recibir la salvación por medio de ustedes. 우리의 가족이나 친척이나 이웃들이 더 많이 구원받게 될 겁니다. ¿Verdad? Los familiares y parientes y vecinos, vecinas también van a ser salvos. 우리만 구원받고 우리만 즐거워할 수 없잖아요. ¿Verdad? Es imposible que nosotros seamos salvos y nos gocemos nosotros mismos nada más, 그래서 ¿verdad? 오늘 배웠던 5가지 말씀을 잊지 마시고 실천하시길 바랍니다. Por eso espero que no se olviden de las 5 cosas, ¿verdad? Y las practiquen, por favor. 그래서 다음에 만날 땐 여기보다도 지금보다도 더 많은 사람들이 구원받아 있기를 바랍니다. Por eso espero que, ¿verdad? Si en un futuro cuando nos veamos otra vez, ¿verdad? Aquí ¿verdad? Este lugar esté lleno de más personas salvas. 아시겠죠? Amén, hermanos. 같이 기도하겠습니다. Oremos juntos, hermanos. 우리를 사랑하시는 주님 감사합니다. Dios que nos ama, muchas gracias. 세상 많은 사람들 가운데서 먼저 십자가의 사랑을 깨닫게 해주신 것 감사합니다. Muchas gracias por hacernos entender este amor de la cruz entre muchas personas del mundo. 잠깐 후에 다시 오실 주님, 그 영광 앞에 설 수 있는 날이 가까이 온다는 것을 저희들이 잘 압니다. Nosotros sabemos que está muy cerca la segunda venida de Cristo y la gloria de Cristo viene este tiempo pronto. 이 마지막 시대에 더 많은 사람들이 구원받기 위해서 하나님 역사해 주옵소서. En este fin del mundo, Dios, por favor, obre mucho más para que mucha gente sea salva. 오늘 배웠던 5가지 말씀을 잊지 말고 실천할 수 있도록 도와주시옵소서. Dios, ayúdenos a no olvidarnos de las cosas que hoy hemos aprendido, hoy a practicarlas. 그래서 이 과필레스 지역에 살고 있는 그 모든 사람들이 다 구원받아 천국 소망을 갖게 해 주옵소서. Para que todos los que viven en Guapiles sean salvos y que tengan la esperanza de entrar en el cielo. 그 선한 역사에 여기 있는 형제 자매들을 귀하게 사용해 주옵소서. Dios utilice preciosamente para esta obra a los hermanos que están presentes aquí. 언제 다시 만날는지 알 수는 없지만 주님께서 더욱 지켜주시고 도와주옵소서. Nosotros no sabemos cuándo nos veamos, por eso Señor le pedimos que les ayude y les cuide a ellos también. 우리를 죽기까지 사랑하여 주신 주 예수님의 이름으로 기도합니다. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo que nos amó hasta la muerte. 아멘. Amén.